अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 7 रोज़े के दूसरे दिन का अपडेट देना चाह रहा हूँ। कल जैसे मैंने बात की थी कि मैंने 7 दिन रोज़ा रखना है। ये एक ऐसा रोज़ा होता है जिसमें सिर्फ पानी पिया जाता है और कुछ ख़ास नमकियात जो बहुत ज़रूरी होती है जिस्म के लिए। और इस पर मैंने ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी की बात की कि 1-2 दफ़ा दिन में ये पिया जा सकता है। इसकी असल में वजह ये होती है कि जो जिस्म बहुत ज़्यादा खाने के आदी होते हैं और कभी भूख नहीं देखा होता और जिस्म की अपनी चर्बी जो है ना वो इस्तेमाल करने के आदी नहीं होते, तो उनके लिए जो है ना एक एडवांस स्टेप होता है ये, जिसकी वजह से जो है ना जिस्म अपनी चर्बी को इस्तेमाल करने का आदी हो जाता है। मगर इससे पहले कुछ तैयारी चाहिए होती है। हाँ जी, इसमें पहले से एक तैयारी चाहिए होती है कि जिस्म को कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड पलने से निकालना होता है। यानी अगर आप इसके आदी है कि रोटी चावल चीनी बिस्किट ये वो खाते हैं और बाकी चीज़ें बहुत कम होती हैं, तो इन चीज़ों को कम करके ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, और उसका तरीका ये होता है अगर कोई बंदा जो है ना 2 रोटियां खाता था तो वो पहले दिन 1 रोटी खा ले, फिर दूसरे दिन आधी कर ले, फिर चौथाई कर ले, फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे भी कम कर ले। तो ये चीज़ें तकरीबन ख़त्म करनी होती हैं और जिस्म में इस्तेमाल के लिए जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो बढ़ाने होते हैं। जैसे मक्खन थोड़ा इस्तेमाल करें इसकी जगह, फिर ये कि गोश्त चर्बी के साथ इस्तेमाल करें, चिकन वगैरह, फ़िश, और इसके अलावा कुछ सब्ज़ियाँ। ये चीज़ें जब आप इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म आहिस्ता आहिस्ता चर्बी के इस्तेमाल का आदी हो जाता है, और जब बाहर से ली हुई खाने में जो चर्बी होती है वो जब इस्तेमाल करने लगता है, तो अगर उसको स्विच करना पड़ जाए कार्बोहाइड्रेट से और चीनी से, तो जिस्म की चर्बी इस्तेमाल करना उसके लिए आसान होता है। तो ये दुश्वारी नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा भूख लगेगा और कोई मसला होगा इंसान। तो मेरा जिस्म तो चूँकि फेट अडाप्टेड है, मैं मुख्तलिफ औकात में करता रहता हूँ कि चीनी चावल ये चीज़ें बिल्कुल छोड़ देता हूँ, यानी कई हफ्तों तक, महीनों तक। तो मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है। जिसम अगर को वो रोज़े पे डालना पड़ जाए तो मुझे कोई दुश्वारी नहीं होती। पिछले दिनों में भी, पिछले सालों में भी मैं ये करता रहता हूँ। मगर जो आदी नहीं है उनके लिए दुश्वारी हो सकती है। इसलिए अपने आप को तोल के, अपने मामलात को देख के, अपने जिस्म को पहले इस चीज़ का आदी बनाएं कि चीनी चावल और ये चीज़ें जो है ना उस खुराक में कम से कम। मेरा जो कल से मैंने रोज़ा रखना शुरू किया, मैंने कहा था 2 बजे से ना, अभी 8 बज रहे हैं, तो लेट्स से 18 घंटे हो गए। 18 घंटे में नॉर्मली ये होता है कि जिस्म में कीटोसिस शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये कि जिस्म फैट्स का इस्तेमाल शुरू करके फिर आगे जो है ना जिस्म को उससे चलाता है, क्योंकि बाहर से तो कोई ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स और कोई चीज़ आ नहीं रही होती। अच्छा, मेरे एहसासात क्या हैं? मेरे एहसासात टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि भूख है नहीं है, कोई पता नहीं है। तो मुझे एक तो उसकी वजह ये है कि चूँकि मैं इसका आदी हूँ कि मैं दिन में 2 दफ़ा खाना खाता हूँ। एक मेरा नाश्ता होता है जो तकरीबन 10-11 बजे होता है, आम दिनों में की बात कर रहा हूँ, और दूसरा खाना होता है जो 2 बजे से 4 बजे के दरमियान में किसी वक्त होता है। कभी कभी कोई गेस्ट वेस्ट आता है तो मामला आगे पीछे हो जाता है, मगर ये कि ये मेरी रूटीन होती है। तो इसलिए प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो कल अगर 2 बजे के बाद से मैंने कुछ खाया नहीं है तो, और अभी भी नहीं खाया, तो अभी 8 बजे, तो मैं तो अपने नॉर्मल रूटीन में हूँ। कोई मुझे अंदाज़ा नहीं होगा, पता नहीं होगा। हाँ, ये हुआ है कि नॉर्मली जब वो अगर रात को खाना खा ले बंदा, लेट खा ले या कुछ, तो ब्लोटिंग हो जाती है, यानी पेट फूल जाता है। आज मैंने ये नोट किया है कि चूँकि कल 2 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाया, तो और फिर सुबह भी कुछ नहीं खाया, तो आज मैंने जब ये बेल्ट बांधा है तो इस बेल्ट में कोई 2 इंच का फ़र्क आया। ये शायद इसी ब्लोटिंग और बहुत ज़्यादा खाना पेट में होने की वजह से होता है। इसके अलावा पैदल चलने में मुझे ज़रा जो है ना ईज़ महसूस हुई आज। यानी नॉर्मली भी मैं पैदल चलता हूँ, मगर आज मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा चलना चाहिए। तो नॉर्मल मेरा मार्केट जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ से वापस होता हूँ, उससे भी कोई तकरीबन 500-600 कदम आगे चला।
پھر پسینہ مجھے آج اچھی طرح آیا. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں ذرا تیز چل رہا تھا آج, یعنی ایسے ہی بس ذرا وہ جسم جو ہے نا تھوڑا وہ محسوس کر رہا تھا, ذرا فریش محسوس کر رہا تھا. تو یہ تو آج کا اپڈیٹ ہے, کوئی خاص نہیں ہے کیونکہ میرے لیے کوئی ڈفرینس کل کے حساب سے نہیں ہے. تو آئندہ کل سے شاید مجھے جو کچھ فیلنگز ہوگی کوئی پتہ چلے گا, کیا بھوک لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے, تو وہ میں پھر بتا دوں گا. اور جیسے میں نے بتایا 2 کپ کافی اور گرین ٹی شامل رہے گا, پانی شامل رہے گا, اور وہ جو منرل کیا کہتے ہیں ہمالین پنک سالٹ ہے اس کی ایک چٹکی پانی میں ڈالوں گا, شاید لیمن کا تھوڑا سا وہ جوس ڈالوں گا, اور دس ول بی دا انٹیک. تو لیٹس سے کیپ ان ٹچ. مگر مجھے دیکھتے ہوئے پلیز کوئی بندہ جو ہے نا یہ روزہ شروع نہیں کرے. یہ جیسے بہن نے کل پوسٹ پہ لکھا تھا کہ یہ ہر شخص کا اپنا ذاتی وہ ہوتا ہے, جسم خود جانتا ہے, جسم میں کوئی بیماری ہو سکتی ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ کام بندہ سوچ سمجھ کے کرے اور اچھی تیاری کر کے اور ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی کرنا چاہیے. کیونکہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے جسم چلتے ہی صرف گلوکوز کے اوپر ہے, یعنی اگر اس کا کوئی فیٹس میٹابولزم کا معاملہ ہی ٹھیک نہیں ہے, یا پھر وہ پتا شتا اس کا نکلا ہوا ہے, یا کوئی مسائل ہے ان کے ساتھ, تو وہ شاید اس کے عادی ہی نہیں ہو اور پیٹ اڈاپٹڈ ہوئے ہی نہیں ہو. تو ان کے لیے واحد کھانا جو ہے نا چینی ہوتی ہے, روٹی ہوتی ہے, اگر وہ نہیں کھائیں گے تو بے ہوش ہو سکتے ہیں. یو نیور نو. تو یہ چیزیں جو ہے نا تھوڑا سا سوچ سمجھ کے اور کنسلٹیشن میں اور سپرویژن کے اندر ہونا چاہیے. یعنی کوئی بندہ آپ کا خیال بھی رکھے کہ اگر آپ کو کوئی دشواری ہوتی ہے, آپ بے ہوش ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو کوئی کھانا پانی کھلا دے کوئی نا, تو یہ خود سے اس قسم کے اس میں نہیں پڑے. ہاں میرے اس کو اسٹڈی کریں, دیکھیں, میں آپ کے لیے کر رہا ہوں یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ بندہ جو ہے نا کھائے بغیر 100 دن تک رہ سکتا ہے. میں 7 دن کا ثابت کر کے انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو, اور یہ بھی بتاؤں گا کہ جسم میں کیا فرق پڑا ہے, کیا اچھی نشانی آئی, کیا بری آئی, کیا مسئلہ ہوا ہے, تو یہ میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. اور پھر اس کے بیس پہ آپ آپس میں سوچیں کیا کرنا چاہیے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ جو ہے نا یہ 7 دن کا روزہ رکھیں, 1 دن کا تو رکھ سکتا ہے, ہمیشہ لوگ رکھتے ہیں. پیر اور جمعرات کو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کا وزن کبھی بھی نہیں بڑھتا, اور ان کے جسم میں یہ خرابیاں بھی نہیں آتی. یہ جو سنت طریقہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے, پیر اور جمعرات کا روزہ, اور ایام البیس کے جو روزے ہیں جو 13, 14 اور 15 ہر مہینے کے چاند کے حساب سے, تو ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی, ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. پھر یہ کہ اگر کھانا بلا وجہ نہیں کھائے, بندہ بسیار خوری نہیں کرے میری طرح کہ جہاں بھی جو بھی مل گیا کھا لیا نا, اور جہاں بھی کوئی بندہ نہیں ہو تو چاکلیٹ اٹھا کے خرید لیے, پیپسی پی لیا, فلانا ڈنگا, اس قسم کی چیزوں سے اگر بچے بندہ تو اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی کوئی خاص میجرز کی. اینی وے کیپ ان ٹچ, رابطے میں رہیں گے. شکریہ جی, اللہ حافظ.